tabuk basai tongo Udaipur ni Ma Tripura Sundari mondir ni baskango o mondirin kha 500 bosar ni bo gobang ni kesam oro Bishibrum oro palajago Diwali ni dino oro kasha kotor mela asugo te oro gobang ma fatar hasteni kubuni dikhol rogni borok rog oro phayei amano khulum phayo hingkai chungnailayano oro tini Diwali ter ni dino bahai ke palajagi tong এবং আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এখানে আপনারা সকলেই অবহিত আছেন যে কোভিডের যে নিয়মকানুন ওই নিয়মকানুনগুলো মানতেই হবে কারণ আমাদের বর্তমানে যে ট্রেন্ড কোভিডের কিছুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমেছে কিন্তু সামনে শীতকাল আসছে ওই হিসাবে আমাদের কোভিডের যে পরিস্থিতি এটার জন্য আরও যেন না বাড়ে প্লাস এমএচএ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এমএচএ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আমরা যে রুলস রেগুলেশন যেটা আছে এখানে মানুষ আসবে আমরা তো মেলা করছি না প্রথমত কিন্তু পূজা হচ্ছে এবং পূজার জন্য মানুষ আসবেন এটাই স্বাভাবিক তবে আসতে পরে মানুষকে লাইন ধরে আসতে হবে ডিস্টেন্স মেনটেন করে আসতে হবে মাস্ক নিয়ে আসতে হবে এই সমস্ত যে কোভিড নিয়মগুলি আছে এগুলি মেনে চলতে হবে এটাই সবাই জন্য আবেদন রইল আমরা মেলা করছি না মেলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় গত বছর যদি এসে থাকেন দেখবেন প্রচুর ইন দ্য মিন টাইম দোকানপাট অস্থায়ী দোকানপাট বা বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম ইনোগ্রাল প্রোগ্রাম এগুলো কিন্তু এগুলি কিছুই হচ্ছে না শুধু রিচুয়াল আসপেক্টে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে রিচুয়াল যে পূজার যে রিচুয়াল ওটার জন্য আমরা সমন্বয় চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং মানুষকে আমরা বাধা দিচ্ছি না এবং এই নিয়মকানুন মেনে ওনাদের আসতে হবে একটু টাইম বেশি লাগবে ওটাই বারবার বলা হচ্ছে অবশ্যই লেগে গেছে কিন্তু ওই মানুষও আস্তে আস্তে ভোগ দিব আশীর্বাদ হইতো না জনমৃত্যু হইতো না এখানে দীপাবলি বলি সব কিছু হবে মন্দিরে এখানে রাত্রি দুটো পূজা হয় একটা হলো নিত্য শ্যামা পূজা নিত্য পূজা নিশি পূজা পরে আবার হলো শ্যামা পূজা হয় ঘটে মায়ের সামনে রেখে দুবার পূজা হয় এটা একটা অমাবস্যা 5টা পাঠ হলো অমাবস্যা 5টা হলো দীপাবলি Boroni? Ratanpur. Tai bukan ibu mukai? Sanggita Tripura. Tangkai Shema ni Shulai taklai ni orang mata bayu je borak bangmani abu nara bahima tongkha mane taklai Shema ni Shulai taklai mata bayu bahai mata. Karena kahamna matangka ko Shema ni Shulai pasal taklai borok eta চলাচল থাকি Shema ni ke borok kabang khayo mane tahu jota borok kusi tomata lockdown borok eta চলাচল taklai mela boong liya tangkai taklai ni Diwali kisah alada khai
मा पालाय सिनायका 2020 नि दिवाली तंगे हिंका दाबो कोरोना सिचुएशन चले तंगो अबन बगे नगो तंगे जों सेलिब्रेट मा खानाय ताई जे अरो माताबारियो जे बरक रक मानो खुलुमना फायबायो बरक सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायनो बरक खुलुमना फायबायो हिंकाय ताको गागना काइफा सना मुसंगा न नरगर हाबना बायो नरंग न कुनो एलजेटी दानाफा कुनो रांनाया हिंकाय बरक ते कुनो एक्स्ट्रा कुनो जगाव रांना न सानिया ना हिंकाय ताको बगक सम जों अरो नायना फायलायमानि माताबारियो ताकलायनि दिवाली तेरो बाहायके अरो पालायजागि तंग शेमान रगो अरो दिवाली तेरनि दिनो अरो कटर मेला आसुगो फिया ताकलाय कोरोना सिचुएशन नि बागै किसासा जुदां खा ताकलायनि मेला आसुकलिया ताकलाय जतन आमानो खुलुम फाने रग जतन सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायलाय बरफ खुलुमलाय तंगो अरो सरकारनि चिनि हापांनि साकलायजाक जतन गाइडलाइन्स रक मानिवैनो अरो मताय खुलुमजागै तंगो तै ताकलायनि दिवाली तेर किसासा आलादा अंगनाय तांगै हिंके ताबो कोरोना भाइरास चले तंगो जों नगन तंगै पालायना नांनाय ओ दिवाली तेर ते फाइनाय तेर नबो जे ताबो कोरोना भाइरास हामिया साक जों नग आसुगै न जत तेर पालायना नांनाय ताई जों जदन बारे अंखर काहांका फातार अंखर काहांका जों न जत गाइडलाइन्स मानिवै चलेना नांनाय अरबो जत गाइडलाइन्स मानिवै न अरो पालायजागि तंगो नरगबो नग आसुगै हापांनि साकलायजाक रायदारक पालायलायदि ताकलायनि तेर किसा जुदा नंखा फिया फाइनाय बिसिरगो जों गाहाम गोरोंखाय पालायलाय मांथुं अबनो आं सुरि जाव आमानो जैस्मिन देवजी मातेनि रिपोर्ट कखरां।